अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी रोलकटी लाहौर। आज हम बेहतरीन केस लेकर आपके सामने हैं। ये गाय है कि तकरीबन आज से 7 से 8 दिन पहले इसको फूड पॉइजनिंग का मसला बना था। इनसे तकरीबन काफ़ी ये 6 से 7 दिन के साथ गायें भी थीं, वो और भैंसें बफलोज भी थी, उनको भी ये इनके फूड पॉइजनिंग का मसला बना था। ये कहीं फसल में चराने के लिए ये दोस्त लेकर गए थे। वहाँ से कोई स्प्रे वाली या जहरीली कोई चीज़ वगैरह जानवरों ने खा ली, लेकिन ये उनको नहीं पता चला था कि इनको जहरीला असर कैसे हुआ है। जब हमने देखा अगर तो हमने जब नोट किया तो हमें पता चला कि ये 6 से 7 दिन का जब मसला है। और हिस्ट्री लेने के बाद हमें पता चला कि ये तकरीबन जो जानवर ठीक भी चारा वगैरह खा रहे लेकिन कम खा रहे, लेकिन वो भी दूध की पैदावार जो है वो भी कम कर गए। और जानवर जो है चलते वक्त महसूस करा रहे हैं जैसे कि ना अपनी टांगों से लड़खड़ा रहे हैं। और जबकि ये जो गाय थी, ये गाय की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। अब तो ये गाय अपनी टांगों से उठ भी नहीं रही, खड़ी भी नहीं हो रही थी। और जब ये खड़ी हो भी जाती थी तो ऐसे चल रही थी जैसे इसकी दोनों आँखों की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हुई होती है। और इसके साथ ये अपना जबड़ा भी लॉक किया हुआ है और इसके साथ साथ अपनी गर्दन को ऊपर उठा कर रखती है। इनके जैसे नर्वस सिस्टम की जो अलामात होती हैं वो ज़ाहिर कर रही होती है। और इसके साथ अपनी टांगों को फैला कर चलती है और टेढ़ी टांगों को टेढ़ा करके खड़ा होती है। तो ये सारी की सारी अलामत जो होती है वो यही होती है कि ये फूड पॉइजनिंग जो है ब्रेन पर जब असर कर जाता है, इफेक्ट कर जाता है, तो ये अलामत ज़ाहिर होती है। नर्वस सिस्टम, हराम मगज़, और सबसे ज़्यादा डेंजरस और सीरियस केस यही होता है जब जानवर के ब्रेन पर जब ये फूड पॉइजनिंग जो होती है, जहरीले असरात जो होती है, पॉइजनिंग जो होती है, असर कर जाए। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जानवर का जब भी कोई स्टार्टिंग में मसला बने तो फ़ौरन ही डॉक्टर से रजू किया जाए और बर वक्त जानवर का तशख़ीस करके, डायग्नोस करके जानवर का इलाज किया जाए तो बचने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अगर जानवर का इलाज कराना यानी कि लेट किया जाए तो अक्सर हमने देखा है कि ये पॉइजनिंग जो होती है वह खून में और इसके साथ ब्रेन में और लिगामेंट्स और मसल्स में ये जहरीले असरात जो होते हैं, इनके असरात फैल जाते हैं, जिससे जानवर का बचना जो होता है वापसी का बहुत ज़्यादा हमें देखा जाता है कि चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमने फौरी तौर पर इस गाय को लिक्विड पैराफिन भी पिलाने का दिया और साथ हमने ये ड्रिपें भी दी और हमने 4 अदद फ्लूइड दिया। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने NS और रिंगर की ड्रिपें दी और इसमें हमने नोवामिन और कैल्शियम, इसके साथ साथ नीरोफास और साइनोकोबालामिन, बी कॉम्प्लेक्स A1 का इंजेक्शन, यानी कि हमने यानी कि स्ट्रॉन्ग के लिए, ताकत के लिए फूड सप्लीमेंट दिए और जिससे ये गाय की यानी कि हमने ये नोट किया कि गाय की वाइटल फोर्स, क़ुव्वत मुदाफ़त को बहाल किया जाए। और जानवर अपनी टांगों से यानी कि लड़खड़ा कर चल रही है, उसमें काफ़ी हद तक जानवर का यानी कि ताकत आ जाए जिस्म में, तो इसके लिए हमने ये फ्लूइड दिए, फ्लूइड में ये इंजेक्शन दिए। और साथ हमने ब्रेन की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, ब्रेन की सोजिश को ख़त्म करने के लिए हमने सोलोमिन के इंजेक्शन 10 ml दिया। और इसके साथ साथ डोरेडेक फुरसामेड के हमने इंजेक्शन हाइपरटेंशन को ख़त्म करने के लिए 10 ml दिया। और इसके अलावा हमने ब्रेन की इन्फेक्शन के लिए क्लोरोवाइटेक इंजेक्शन जो होता है ये हमने 20 ml दिया। और इसके साथ साथ हमने फ्लोलेक्स मैग्लोमिन इंजेक्शन जो है वो भी 10 ml दिया। और इसके साथ खाने के लिए, पीने के लिए औरली तौर पर हमने मल्टी बैलेंस, ये हमारे पास एक सिरप होता है, ये भी हमने 1 बोतल पूरी पिला दी थी। लिवर टॉनिक के तौर पर हमने हेपाबुवी का सिरप 50 ml आधा लीटर पानी में मिलाकर ये पिलाने के लिए दिया, जो इनके गाय की थोड़ी सी सूरत बेहतर हुई। लेकिन ये हमने ट्रीटमेंट जो था 3 से 4 दिन तक करने के लिए ये हमने इसी तरीके के साथ फार्मूलेशन दी और इसमें कोई कमी पेशी नहीं की। और इसकी कॉन्स्टिपेशन और यूरिन और इसके साथ ब्रेन का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा गया। और इसको हमने ज़ाइलस का इंजेक्शन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये गाय काफ़ी हद तक वीक थी, तो ज़्यादा वीक हूँ कोरोना के केसेस में अक्सर हमने ज़ाइलस के इंजेक्शन ऑलरेडी पहले हम स्टार्टिंग में जब फील्ड प्रैक्टिस करते थे तो अक्सर जानवर जो होते थे वो ज़ाइलस के इंजेक्शन देने से कोरोना केसों में ज़्यादातर हमें यानी कि ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया। और हम कोशिश यही करते हैं अगर बहुत ज़्यादा जानवर हाइपरटेंशन है, अगर जानवर की यानी कि बैठने की एवरेज बहुत कम है, जानवर ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, अपनी टांगों को खोल कर चलता है
اور حتیٰ کہ اپنی زنجیر کو بھی کھینچ کر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور جو ہے اپنے منہ سے آوازیں نکال رہا ہو اور اپنی آنکھوں کو کھول کھول کر پھاڑ پھاڑ کر دے رہا ہو، منہ کے اندر سے زبان میں سے لعاب گر رہا ہو، سلائیوا گر رہا ہو، تو اکثر ہم پھر زائلس کا انجیکشن جو ہوتا ہے عام ڈوز سے بھی کم دیتے ہیں۔ ان کے 0.5 ml بڑے جانور کو ڈوز دیتے ہیں، جس سے جانور کو ہلکی سی یعنی کہ سکون کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر ہم 8 گھنٹے کے بعد یعنی کہ بار بار دے دیتے ہیں، لیکن ایک دم زیادہ ڈوز نہیں دیتے۔ زیادہ ڈوز دینے سے اکثر جانور بیٹھ جاتے ہیں، تو بیٹھے جانور پھر کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے یہ فیلڈ پریکٹس میں کافی حد تک یہ تجربات حاصل کیے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو اور فارمرز اپنے بھائیوں اور ڈاکٹروں کو یہ یعنی کہ یہ جو معلوماتی ویڈیو دے رہا ہوں اپنی پریکٹس کے حساب سے پریکٹس کے حساب سے ہم نے انجیکشن جو ہوتا ہے زائلس کا وہ 0.5 ml بڑے جانور کو ڈوز دیتے ہیں، 8 گھنٹے کے بعد دوبارہ دے دیتے ہیں اگر ضرورت محسوس ہو تو۔ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ زائلس کی ڈوز 2 cc یا 1.5 cc تک دیں۔ کمزور جانوروں میں اکثر ہم نے رزلٹ جو ہے نا وہ اچھے نہیں دیکھے، اکثر جانور جو ہوتے ہیں اپنی ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں اور ایکسپائر ہونے کا بھی زیادہ چانسز نظر آتا ہے۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ جانور کی یعنی کہ صحت کو بحال کر رکھا جائے، جانور کی وائٹل فورس، قوت و بدافت اور جانور کی طاقت کے حساب سے ہم ٹریٹمنٹ کریں، تاکہ جانور کو آیا کہ زیادہ نشہ دے کر جانور کی ڈیتھ کا مسئلہ نہ بن جائے۔ تو ہم نے یہ جو طریقہ کر کیا، ساتھ ہم نے ایٹروپین کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ ہم نے 10 ml کا انٹرا مسکولر دیا تھا، اور یہ جو سولومین ٹائپ جو میڈیسن ہے یہ ہم تقریباً 3 سے 4 دن تک لگاتار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹاکسن بائنڈر جو ہوتا ہے وہ ہم نے دوستوں کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ٹاکسن بائنڈر اپنی خوراک میں لازمی یوز کیا کریں۔ ہر کمپنی کے حساب سے ڈوز ہوتی ہے، کہ کئی کمپنی کی ڈوزز جو ہوتی ہے وہ 20 گرام فی جانور کے حساب سے ہوتی ہے، کہ جانوروں کی کمپنیوں کی جو ٹاکسن بائنڈر کی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ 50 گرام فی جانور کے حساب سے ہوتی ہے، تو اسی حساب سے آپ جانوروں کو دیتے رہیں۔ یہ دیکھیں یہ گائے چلنے پھرنے میں بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے، اور یہ ٹانگوں سے جو لڑکھڑا رہی تھی، پہلے تو کھڑی نہیں ہو رہی تھی، اب یہ چل رہی ہے اور چلتے وقت لڑکھڑا بھی نہیں رہی اور کھڑی ہے، اور کوئی آسرے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹیک یا پھر کوئی سپورٹنگ کے بغیر یہ چل رہی ہے، اور اسی حساب سے یہ گائے آہستہ آہستہ یہ کوریج ہوتی چلی گئی، جگالی کرنے لگ گئی، گوبر کرنے لگ گئی، اور اس کے ساتھ ہلکا سا چارہ بھی کھانے لگ گئی تھی۔ اب یہ گائے بالکل ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ گائے بحال ہو جائے گی۔ اس کا ہم بعد میں جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کیراسیل کا انجیکشن سٹارٹ کرانا ہے، یا پھر ہیپاسیل کا سٹارٹ کرانا ہے، یا پھر ہیپاگن کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شیئر کریں گے۔ ساتھ ہم کھانے کے لیے جو چیزیں یعنی کہ میڈیسن رومیسل اور فنجی فیڈ جو ہے وہ ہم 100 گرام، اور انار دانہ 100 گرام، اور سبز پودینہ 100 گرام، 1 کلو دہی ملا کر یہ ہم نے ڈیلی دینے کے لیے 20 سے 25 دن تک لگاتار دیں، تاکہ جانور کا ڈائجسٹو سسٹم، مائکرو فلورا جو اسٹامک میں ہوتے ہیں وہ ڈیڈ جو بھی ہوتے ہیں وہ بحال ہو جائیں۔